আজি যি ৱৰ্কশ্বপ হ'বলৈ গৈ আছে বা যি কৰ্মশালা হ'বলৈ গৈ আছে সকলো গমেই পোৱা যে কি হ'বলৈ গৈ আছে মই তুমি সেইকাৰণে এড্ৰেছ কৰিছোঁ আপুনি ক'লে বেছি ফৰ্মেল হৈ যায় তুমি ক'লে অকণমান আপোন আপোন থাকে গতিকে সেই আপোন আপোন ফিলিংটোৰ বাবে মই তুমি হয়তো আই এম শ্যোৰ most of you are young. মোৰ নাম নবীশ and I will be with you throughout this entire workshop. আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব আমাৰ এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু তেওঁ হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গৌৰৱান্বিত বিষয়া আৰু তেখেতৰ ওপৰতে আমি আজি এই গোটেই মেকআপ ৱৰ্কশ্বপটোৰ যি টিউটৰিয়েলছ আমি দেখিবলৈ পাম আৰু সেই সুযোগ প্ৰত্যেকজনে দেখিবলৈ পাব আজি এটা সুন্দৰ সুযোগ বুলি নিশ্চয় ক'ব পাৰি প্ৰফেশ্যনেল একাডেমি আৰু তেওঁলোকৰ চালৰ চাৰ্ভিচেছ এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি দি কথা পাতিব বিচাৰিছে চ' কি অভিনয়ৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট আছে নেকি মেকআপ আৰ্টিষ্ট বা এগৰাকী ষ্টাইলিষ্ট বা এক্সপাৰ্ট হোৱাৰ এটা মনটো কেতিয়াৰ পৰা হ'ল টিকটক ভাইৰেল ভিডিঅ'জ আৰু এইবোৰ ৰিলছ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা হ'ল নে আগৰ পৰা হ'ল এটা সময় সুযোগ পালে মোৰ ওপৰতো মেকআপ এপ্লাই কৰিবানে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনাৰ নামটো জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিলে হাজবেণ্ডৰ ওপৰত কোনে আই মেকআপ এপ্লাই কৰে এইগৰাকী প্ৰথম ব্যক্তি মানে আজি জীৱনত দেখিছোঁ যে হাজবেণ্ডৰ ওপৰত আই মেকআপ কৰে হাজবেণ্ডে আই মেকআপ লয় তাৰপিছত গালি শুকনি দিছে নে ভাল পালে আৰু বেছি ডিটেইলছ দিব নালাগে ভাল লাগি আছে চব মানে থাকি আছে আৰু কি কৰি দিব আৰু নাই আজি এই ক্লাছটো কি ল'ব বুলি ভাবিছোঁ ল'ব পাৰোঁ কৰা হৈছে এই কৰ্মশালাটো আমি কি লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে হয় এফিনিয়ন প্ৰফেশ্যনেল একাডেমীত বিভিন্ন কোৰ্চেছ আছে আৰু কোৰ্চেছসমূহ খুব উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু আজিৰ সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ তেওঁলোকে নতুন নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে এই কোৰ্চেছসমূহ উপলব্ধ কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে আৰু খুব ভাল লাগে যে এগৰাকী টিচাৰ হোৱাৰ স্বত্তেও আপুনি মেকআপৰ সৈতে জড়িত হ'ব বিচাৰিছে আই shout a huge round of applause for this wonderful lady. So, so I think we are all set. আমি আৰম্ভ কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতে যিহেতু আমাৰ বিশেষ অতিথিগৰাকী আহি পাবহি তাৰপিছত আমি চাম কেনেধৰণে হয় কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই তিনিদিনৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিম বহুতৰ হয়তো ব্ৰেকআপ কৰিছে 9 মাহত হয় নহয় জানো কাৰ কাৰ ব্ৰেকআপ 9 মাহত হৈছে 9 বছৰ নাই হোৱা ইমান চবৰে ভালকৈ লাভ লাইফ ষ্ট্ৰেঞ্জ সকলোৱে মিছা কথা কৈ আছে কিন্তু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে আফিনিয়ন প্ৰফেশ্যনেল যি একাডেমি বা চালৰ চাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে যি সফলতাৰে 9টি বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে এণ্ড the prosperous years to serve the people of Northeast. We have 7 units in all over Assam and opening one shortly in Kolkata. And Achievement Professional is the most organized and customer-centric salon by providing exceptional and innovative and smart services in the entire Northeast. The mission
is to bring out the inner beauty of all the customers in providing exceptional and innovative services that rejuvenate the mind, body, and the soul. যেতিয়া মনটো ভাল লাগে তেতিয়া খুব আত্মাটো খুব তৃপ্তি পোৱাৰ নিচিনা লাগে মানে যেতিয়া আমি সদায় soulটোৰ কথা কওঁ. So we also, Athene also talks about that, not only the outer beauty, Athene খুব প্রশংসা করে inner beauty ওপৰতো. And that's the best part, or USP I would say, about Athene Professional Academy. And Athene strives to deliver premium world-class hair and beauty services in an environment that encourages growth, transparency, and trust. Wow. And apart from that, they also provide services like traditional bridal makeup, high-definition makeup, airbrush makeup, classic makeup, party makeup, and nude makeup, glossy makeup, fantasy makeup to all their clients. So এই সকলোবোৰ বস্তু শিকাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে ইয়াৰ শিক্ষাৰ্থী হৈ পৰে. So Athene also provides the best training courses for hairdresser, beautician, and makeup. They also provide advanced and professional training, and it's also a certified course in which they provide placement facility too. গতিকে প্লেচমেণ্ট এছিষ্টেঞ্চৰ সুবিধাও লাভ কৰিব আপোনালোকে এবাৰ এনৰোল কৰাৰ পাছত. চ' হয়তো বহুতে ভাবি আছে এইটো সময়ত সকলোৰে লেটছ বি ভেৰি অনেষ্ট, সকলোৰে মনটো থাকিব পাৰে জইন কৰোঁ নকৰোঁ, কৰিলে কি লাভ হ'ব, নকৰিলে কি হ'ব. কিন্তু যদি আপুনি কৰে Athene Professional Academy, সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকৰো হেঁপাহ এটা থাকিব লাগিব, শিকাৰ এটা ভোক থাকিব লাগিব. আৰু যেতিয়া আপুনি সফলতাৰে এই কৰ্চেছসমূহ পৰা শিক্ষা লাভ কৰিব, তাৰ পৰা এওঁলোকে এক সুবিধা এটা মঞ্চ দিব যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনাৰ ভৱিষ্যত সফল কৰিবলৈ এজ এন আৰ্টিষ্ট এটা মঞ্চ পাব আৰু এটা সুযোগ লাভ কৰিব. গতিকে I think you guys are all set, right? মানে successful হ'বলৈ সকলোৰে হেঁপাহ? Raise your hands who wants to be successful. How fun? Do you want to be a failure? Seriously, get out of the class. How many of you want to be successful? Say yes. Yes! How many of you want to be successful in your life, in your career, and you want to pass out from Athene and say yes? Great. A huge round of applause to each one of you. Each one of you. And by the way, মই এংকৰিঙৰ লগে লগে মাজে সময়ে টেৰ কাৰ্ড ৰিডিঙো কৰোঁ. গতিকে কাৰোবাৰ কেতিয়াবা টেৰ কাৰ্ড চাব লাগিলে মোক কৈ দিলে হ'ল, মই চাই দিম যে আপোনালোকে সফল হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰিব. Jokes about you can also be successful. All the things we get to talk. Yes, what's your name? Yes. Samit Sultana, and you are from? If I hear it, Dibrugarh লগত মোৰ খুব ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে. I love Dibrugarh, not because you are here and you are beautiful no doubt, but then apart from that, I like Dibrugarh. Please come here. What do you like about Athene? Tell me. Hello, my name is Samit Sultana. মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ আৰু এজ এ প্ৰফেশ্যন মই এগৰাকী জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ প্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ হওঁ আৰু এটেনমেণ্ট মই ফেচবুকত দেখিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ যে মই এই ৱৰ্কশ্বপটো জইন কৰিম বুলি. আৰু তাৰ আগতেও মই মেকআপ মই ক্লাছ কৰিছোঁ মেকআপৰ, কিন্তু এটেনমেণ্টত আগৰ পৰাই মন আছিলে. চ' ভাবিছোঁ এতিয়া জইন কৰিম বুলি. Contractor is a junior engineer. Wow, man, teacher, engineer. Say engineer come has a good level. So, যেতিয়া সফল আগবাঢ়ি মানে মই PWD কণ্ট্ৰেক্ট কৰোঁ. যি কন্ট্রাক্টর হয়, তো কন্ট্রাক্টর মাঝে মাঝে Yes. wow, মানে এও মানে ক্লায়েন্ট বেস অলরেডি বনাই লৈছে. চেনেলো আছে. ইউটিউব চ্যানেল কিহৰ ওপৰত? It's for all-in-one my channel too. What is it about? It's about hair care, skin care, cooking, blogging, all-in-one. Mind your opinion, you have a very bright student coming in and enrolling. You are joining the course, right? Yes. Yes? Okay, welcome to the family. Please take your seat. Welcome. Alright, and Athene University Training Institute here holds Unnata Mandapur, and it's most exceptional and it serves as fuel for Athene's fire for development.
Well, Athenian Academy proves its mettle by achieving outstanding results. এতিয়ালৈকে বৰ ধুনীয়া তেওঁলোকে ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে, and this is primarily because of its strong academic faculty, খুব সুন্দৰ এওঁলোকৰ faculty members, which are the backbone of its development structure. Leading amongst them is the Athenian Training Institute, which has successfully trained students in Athenian Academy since the past 5 years. And you cannot teach a person anything, we can only find him within himself. And if you go to the ancient Greek term, itu hopto Greek or Brahmice, science and beauty trends. The overall history of ancient Greece is dramatic, and from where Athenian got the name from. So there should be no compromise to greatness and excellence on this very fact inbuilt and each and every pillars of Athenian. Balanced, dedicated teams are responsible for the smooth functioning and coordination of Athenian Training Academy. There are both processes and one Athenian Academy join guru. They become my literature. কিন্তু বেছি থিওৰি কৰি দিলে হয়তো আমনিদায়ক হৈ পৰিব। আমি অপেক্ষা কৰোঁ আমাৰ গেষ্টলৈ, আমি তেওঁ অহাৰ পাছতে আমি আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু এইখিনিতে আকৌ মই কেইজনমানৰ ওচৰলৈ কাষ চাপিম, so that I get to know personally one and all, because a workshop is going to be a day-long affair. Ma'am, what's your name? Assalamu alaikum. আগৰ পৰাই আছে, এতিয়া চাই মেলি আৰু অলপ মন যায় আৰু অলপ শিকিব মেলিব। এটা ড্ৰিম থাকে নহয় জানো মেকআপ আৰ্টিষ্টসকলৰ বা যেতিয়া এজন মেকআপ আৰ্টিষ্ট হোৱা যায়, সকলোৰে এটা ড্ৰিম থাকে যে মই এইগৰাকী চেলিব্ৰিটিক মেকআপ দিবলৈ পোৱাহেঁতেন বৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। আপোনাৰ তেনেকুৱা ড্ৰিম? তেনেকুৱা ড্ৰিম ভাল চেলিব্ৰিটি তেনেকুৱা আজি বৰষুণৰ বিষয়ে আহিব তেনেকুৱা তেনেকৈ হয়। আৰু 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 তেনেকুৱা নাই হ'ব এতিয়া। অ'কে, তোমাৰ নামটো ক'বা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম পল্লৱী চক্ৰৱৰ্তী, মোৰ ঘৰ নলবাৰী, মই ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতে পঢ়ি আছোঁ, PhD কৰি আছোঁ। হয়, মন আছে অকণমান শিকিব, এনেকৈ নকৰোঁ, তথাপি আজি বৰষাবাকো লগ পাম বুলি আহিছোঁ। হয় হয় হয়, ঠিক আছে, থেংক ইউ। মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে দেখি যে সকলোৰে শিক্ষাগত অৰ্জন শক্তি আৰু নিজৰ আত্মবিশ্বাস আৰু অদম্য সাহসৰ বাবে তেওঁলোকে সকলো ইয়ালৈকে ওলাই আহিছে। I think that is quite commendable. Half the battle is won. So এতিয়া আধা অকণমান বেটল এটা আছে আৰু সেই বেটলটো হ'ল ট্ৰেইনিং, প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আৰু প্ৰপাৰ লাৰ্ণিং। প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং, প্ৰপাৰ লাৰ্ণিং কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া thank you for the mic. I think I don't need the mic. So proper training, proper methodology তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আমি এটা ভাল প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিম আৰু সেয়া হ'ল Athenian Professional Academy. So thank you so much and can I have a mic again? আজি ৱৰ্কশ্বপটোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি লোৱাৰ ইচ্ছা আছে, শিকাৰ ইচ্ছা আছে, চাওক কিমান শিকিব পাৰোঁ, নতুন নতুন টেকনিক পাম। যিহেতু মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে আজি মঞ্চৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে Athenian Professional Academy উন্নত মানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ এণ্ড কেটেগৰিজ অফ ছাৰ্ভিচেছ আৰু তেওঁলোকে কৰ্চেছ দিয়ে। চ' ডেফিনেটলি ইউ আৰ এট দ্য ৰাইট প্লেচ আৰু আজি এই ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা ভাল বস্তু শিকিবলৈ পাব আপুনি। আলাইকুম ছালাম, মই সোণাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। সোণাপুৰৰ পৰা? সোণাপুৰৰ কোনখিনিৰ পৰা? সোণাপুৰ চামতা। সোণাপুৰ চামতাত সোণাপুৰত নপৰে নেকি? সোণাপুৰতে পৰে। হয়, মই ফেচবুকৰ পৰা একচুৱেলি এথেনিয়ান প্ৰফেশ্যনেল হেৰিটো পষ্টটো পাইছিলোঁ ফেচবুকত, তাৰপিছত তাৰ পৰাই মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। মোৰ বহুত ইচ্ছা একচুৱেলি মোৰ ঘৰৰ পৰা এলাউড নাই, মেকআপ কৰা, লিপষ্টিক লগোৱা, মানে এইবিলাকত টোটেলি এলাউড নাছিলে। কিন্তু ঘৰৰ পৰা যিহেতু আল্লাহ কৰা নাই, পৰিৱেশ অফক'ৰ্চ অকণমান কঠিন তেওঁৰ বাবে হয়তো, কিন্তু তথাপি আজি আহিছে জনাবা। ইয়েছ, মোৰ এটা সপোন আছে যে নিজক নিজে কেনেকৈ ধুনীয়া বনোৱা। মই একচুৱেলি এনেকৈ গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰিছোঁ, য'ত মই এজনী ছিংগল মাদাৰো হয়, মোৰ এজনী ছোৱালীও আছে। চ' মই ভাবোঁ মই য'ত বিয়া হৈছোঁ তাতকৈ আৰু মানে মেকআপৰ যিটো এম হ'ব তাত উৎসাহ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই এনেকুৱা এটা ঠাইৰ পৰা আহিছোঁ, তাত মানে কি বাহিৰৰ যিটো পৃথিৱীখন যেনেকুৱা ধুনীয়া সেইখন চাবই নোৱাৰে একচুৱেলি।
Thank you so much, and you are on the right platform. Please be seated, and we're wishing you all the luck. খুব ভাল লাগিলে চিনাকি হৈ যে প্ৰত্যাহ্বান সমনীয়ছো আগুৱাই অহা এটা খুব ডাঙৰ কাম। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে half the battle is already won. It's only half of the battle that you have to win, and that's proper learning, proper training, and a proper institute, which is none other than a Team Professional Academy. আৰু এওঁলোকৰ মই কওঁ যে এওঁলোকৰ ভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছ and we come on stage. Thank you. That's the man. Boys and girls, a really proud of that. First of all, many congratulations. You know, these young aspirants have a lot of dreams in their eyes. They have a lot of aspiration. और सबकी एक ही चाह है कि they want to be successful and nothing else but successful artists. और वो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया, टीम प्रोफेशनल एकेडमी ने दिया. आप क्या कहना चाहोगे इनको? काफ़ी कुछ कहना है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से देख के बात करते हैं। सभी अपने मॉडल का मुझे रहना पड़ेगा वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत दूर दूर से आए, कोई अपना सलून छोड़ के आए हैं, तो कोई अभी आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पर आया है। कोई यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नया सीखने आए हैं, कुछ चाहते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि मैं ऐसी फैमिली से आया हूँ कि यहाँ पर आराम भी कर रहे। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, तो मैं सब लोगों को यहाँ पर दिल से वेलकम करता हूँ। हमारे बीच में कमल जैसा है, बरसा रानी जाने वाले हैं। जब बॉम्बे से, दिल्ली से कोई डायरेक्टर, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करता है और पूछते हैं कि यहाँ पे बताइए सबसे अच्छा फोटोग्राफर कौन है, तो एक ही आवाज़ आती है कि कमल है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है, वो हमारे बीच में है। मैं उनका भी यहाँ पर वेलकम करता हूँ। पिछले दिनों में मैंने पूछा हमारे फिल्म से किस सेलिब्रिटी को आप चाहते हैं, तो सबने बोला कि हम बरसा रानी को चाहते हैं। तो बरसा रानी से हमारे बीच में आएंगी और मुझे आधे घंटे का टाइम है, तो थोड़ा मैं मिलना चाहूँगा। आज से 8 साल पहले जब हमारा सफर शुरू हुआ प्रोफेशनल हमारे चैनल का, तो हमें एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए था मेकअप सिखाने के लिए। मैं बहुत सारे चैनल गया, बहुत सारी एकेडमी गया, बहुत सारे लोगों से बातचीत की थी। हमें एक अच्छा आर्टिस्ट दीजिए, क्योंकि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हमारा मिशन कुछ करना नहीं है, या तो हम नंबर 1 करना है या ओनली 1 करना है, ओनली 1 और नंबर 1, ऐसा कुछ करना नहीं। और यही करते करते हम कोलकाता तक पहुँच गए। वहाँ पर आपने देखा होगा मेकअप स्टूडियो, उनकी ही एकेडमी। वहाँ पर मैं मैम से मिला, मैंने पूछा कि हमें वो एक ऐसा आर्टिस्ट दीजिए जो कि बहुत बढ़िया हो और असम में जाके जो है वो कुछ अलग करके, बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक आर्टिस्ट है, उसको मैंने जॉब से निकाल दिया, बहुत अच्छा मेकअप करता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि वो आता नहीं टाइम से, भांग खाता है और सोता ही रहता है। लेकिन जब मेकअप करता है तो इतना बढ़िया कर देता है कि मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को कैसे बदल देता है कि वो एक मैजिशियन है, जादूगर है। तो मैंने बोला कि मुझे मिलवाओ ऐसे जादूगर से, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाता, सुबह उठ ही नहीं पाता मैं। तो मैंने बोला कि आप क्या चाहते हो, कितना रुपए आपको मिले तो आप हमारे साथ असम चलेंगे। तो बोले कि 25,000 मिले तो मैं बहुत खुशी खुशी चला जाऊंगा आपके साथ में। मैं बोला 45,000 मिले तो 45,000 मिलेगा आपको। आप आर्टिस्ट को भी याद करता हूँ, आज भी वो हमारे साथ है, उसको प्रणाम करता हूँ। वो आज भी अपनी मस्ती में तेजपुर में मेकअप सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उन्होंने तैयार किए। ये बरसा रानी जी जो यहाँ पे आ रही है ना, इनका मेकअप पहले हमारे स्टूडेंट कर चुके हैं, और वो जिन्होंने मेकअप किया वो उसी के बनाए हुए सब जो है स्टूडेंट हैं, जिसमें कि मुजीदा, उसमें शायद माफिजा हैं, फिर एक सुस्मिता है डिब्रूगढ़ में। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमने पैदा किए। तो हम चाहते क्या हैं, एथेनियन एकेडमी का मकसद क्या है? हमारी एक ही मकसद है कि हम जो है ऐसे आर्टिस्ट पैदा करना चाहते हैं।
एक ऐसे किसी भी तरह से क्या मेकअप करते रहते हो, क्या है ये मेकअप, इस तरह का एक ताना मिलता था। और मैं आज देखता हूँ वही लोग जिनको ताने मिलते थे, उनके हस्बैंड कोई उनका ड्राइवर बना हुआ है, कोई उनका मैनेजर बना हुआ है। और इस तरह भूमि पे मुझे काम करने का इतना अच्छा मौका मिला महापुरुष शंकर वेद की इस धरती पे, है ना, जहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे गाय के नाम से गदर नहीं है, लड़कियों के नाम से यहाँ भेदभाव नहीं है, धर्म के नाम से यहाँ पे दंगे नहीं है, यहाँ पर जो गाय के नाम से गदर नहीं है। मैंने बहुत कुछ देखा और मुझे मौका मिला इतनी अच्छी धरती पे काम करने का। आज मुझे 2 साल हो गए, मैं यहाँ पे कुछ कोरोना की वजह से बहुत सारी वजह से लड़ाई नहीं है घर वालों से। घर वाले बोलते भाई कब आएगा, मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं घर से दूर हूँ, तो हमने इसमें घर मान लिया, है ना। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को इतना प्यार मिलता है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और आप लोग इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। तो हमसे जुड़िए, एथेनियन से जुड़िए, जो जुड़ चुके हैं वो लोगों को हमने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है। कुछ लोग बोलते हैं कि गुवाहाटी के हिसाब से अकेडमी बननी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि गुवाहाटी में इस तरह की अकेडमी बननी चाहिए कि न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से, अमेरिका से कोई आके देखे हमारी अकेडमी को, तो वो बोले कि काश अमेरिका में भी इसकी अकेडमी हो। हमेशा चाहते हैं एक स्टूडेंट उसको एक जो है पूरा बैठने के लिए चेयर कुछ सब मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, सुबह से शाम तक कर सके। आपको क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा एथेनियन में। आप लोग जो एथेनियन ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करिए, मैं भरोसा देता हूँ हम आपको इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा आपको आर्टिस्ट बनाएंगे कि आने वाले वक्त में आपके नाम का डंका बजेगा। आपको हम इतना मोटिवेट करेंगे, अगर आप पत्थर हैं तो आप में भी हम जान फूकने की ताकत रखते हैं। हमारे जितने भी लोग ऐसे हमारे एम्प्लॉय हो, 70,000 रुपये देते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की बेइज्जती कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ पे जो आएगा एज ए स्टूडेंट आए, एज ए जॉब करने के लिए आए, मैं उनको बोलता हूँ कि इसके बाद कोई जॉब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप आ गए तो इसके बाद आपका अपना रोजगार होना चाहिए, क्योंकि सुख की तरह होता है। हमारे लिए कोई सुख भी होता है तो वो भी दुख की तरह होता है। हमारे लिए कोई दिन है न रात है। मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को कि प्रयास करो। जो आर्टिस्ट बन गए हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट, कुछ मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर इस आर्ट को ठीक करना है। इस आर्ट को ही हम बिगाड़ लेंगे, हमारा स्ट्रक्चर को ही बिगड़ जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी नहीं रहेगी, आपका शरीर बेडौल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आर्ट को ठीक करना है, एक्सरसाइज करनी है, मेहनत करनी है, हमें जो है अच्छी ड्रेस पहननी है। इतना ही भरोसा दूंगा कि मैं आप एथेनियन में रहते रहते आप जो है जितना आप हमको फीस देंगे उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द कोर्स आप कमा लेंगे। क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, सुफल हैं, विपुल हैं, ये सब कलकत्ता से आए हैं। विदाउट सोशल मीडिया अगर आप सोचते हैं कि आप कोर्स कर लेंगे, कोर्स करने से कुछ होने वाला नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट बनने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपना ग्रूमिंग, आपको अपना सोशल मीडिया पार्ट, डिजिटल मार्केटिंग ही अच्छे से करना है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपके पास काम आएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। Okay. So একেলগে চিঞৰ মাৰিব লাগিব আৰু ক'ব লাগিব I am the best. Do you really think so? I am the best. আৰু এবাৰ on a count of 1, 2, 3. And now you have to say I am Athenian. বহুতৰে জইন কৰিবলৈ মন নাই হ'ব লাগে, কাৰণ অলপ ফেনেকা ফেনেকিকে কৈছে। আকৌ এবাৰ জোৰকৈ ক'ব লাগিব I am Athenian. কেনেকুৱা ফিল হৈছে? How does it feel? ভাল লাগিছেনে? Okay, let's clap for each one of you. Congratulations for making it to the workshop. Trust me, you guys are all the best. Please sit down. Why we are saying we want to encourage you. Every decision that you have made, আজিলৈকে যিসমূহ decision লোৱা হৈছিল আমাৰ in professional bridal makeup, নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে eyelash extension treatment, training courses for microblading, microblading treatment, micro lip color treatment. So I think now you are quite clear যে কেলে আমি জয়েন কৰিব লাগে এথেনিয়ান
Professional Academy. এইখিনিতে মঞ্চত এইবাৰ আহিবলৈ request কৰিম. I would like to humbly request Ms. Jashoda Das, who is a trainer from the Athenian Professional Academy, to kindly come up on stage. অকণমান হাত কৰিলে আহক তেখেতৰ আৱৰি. Thank you so much. Thank you so much. And again, congratulations to you too, because you all have a lovely spirit and wonderful evening. It's workshop day. I'm sure you have a lot to say. Yes, thank you, Ramesh. What a beautiful morning, isn't it? And everyone is looking so beautiful. Really, beautiful crowd. Good morning and a warm welcome to all of you on the behalf of the Athenian family. Today, we are going to enter into the world of makeup. Okay? And I know, like our classes will have one class for a student level, but still they don't want to miss any like workshop. Tickets low right? So really very thank you to all who are not still our students. To take out some time from your busy schedule to attend this workshop, and really thank you. And what do you know? Like, what is makeup? Makeup is makeup is not something to make an ugly face looks beautiful, right? An ugly face makeup no karo. Like, we all are beautiful. We just enhance the beauty, magnify the beauty that we already exist, right? So, more akhase apnalokor aji workshop to sai bahut bhal lagibo, and again welcome and thank you to be here. And I pass on the mic to the most talented. You have heard him in radio and television, and I was also very excited to meet him here today. And thank you, and pass on the mic to Navish. Thank you so much. Thank you so much. Right. So excited বহুত আছে. আমি জানো যে সকলোৱে ৱেইট কৰি আছে যে কেতিয়া বৰষুণ পাব, কেতিয়া দেখা হ'ব, কেতিয়া কেইটামান চেলফি লোৱা হ'ব, তাৰপিছত কেতিয়া মই ফেচবুকত আপলোড কৰিম, কেতিয়া মোৰ ভাল ভাল এংগল লোৱা হ'ব, কেইটামানে বেয়াকৈ দিলে তুলিবই নাজানে মোক মই ভিডিঅ' কৰাইছোঁ তাকে। আৰু কেইটামান ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেই ভাষাখিনি মই মাইকতে ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ বাৰু, বেয়া লাগিব শুনিবলৈ। আৰু বক্স চাব নহ'লে দৰমহাটো কাটি দিব, আজি কিমান হাজিৰা ঠিক। চ' সেইবাবে এয়া আইনত অকণমান এক্সাইটমেণ্টটো থকাটো ভাল। আহি পাবহি তেখেতে ইতিমধ্যে জনাইছে বিজি স্কেডিউল আৰু লগটো পাইছে নতুনকৈ নতুন সংখ্যাৰ তেখেতেও ব্যস্ত হৈ পৰিছে। চ' সেইবাবে অকণমান টাইম লাগিব। চ' স্কিন থিয়ৰী, মেকআপ, চেল্ফ প্ৰেজেণ্টেশ্যন মেকআপ এইসমূহ শিকোৱা হ'ব। তাৰপিছত ৰিলিজন ব্ৰাইডেল মেকআপ লুক, সেয়া লাগিলে অসমীয়া হওক, খ্ৰীষ্টান ব্ৰাইডেল লুক, মুছলিম ব্ৰাইডেল লুক হওক, ইছলামিক ব্ৰাইডেল লুক, and different shades of bridal makeup looks, North Indian bridal look, Bengali bridal look, Arabic golden bridal makeup look. Wow, that sounds totally interesting to me. Sari draping, hair styling according to the look, Sangeet look, wrist. काम के कोर्स हमारा तुम्हें चाहिए everything कराना है nothing? Okay, great. So basically, energy happens when you are anxious, or when you overthink, or you have some fear in women. How many of you have thyroid issues? And you look like to speak too much, right? Kisi kotha ko bole beya lage, right? Mono kotha puri ko bole beya lage, right? So when you are not good with communication, you develop thyroid. Now the reason why I'm saying all these things is that Enigma Academy, ahibo lagibo. That I khulibo lagibo, nijone. You have to be yourself. Come what you are. You have a makeup tutorial, workshop tutorial in front of you, and she is the moderator, Sufi is the moderator, Sufi is going to do everything. First of all, thank you so much for taking your time out, and you're looking beautiful, you're looking gorgeous, and you are best with your work. You are the best when it comes to teaching, you are the best when it comes to makeup, you are the best when it comes to enhancing someone. So what do you have to address to all these wonderful experiences? जो कला है
आपके यहाँ मेरे यहाँ से प्रेजेंटेशन करने के लिए जस्ट इतना ही बोलूँगी कि मेरा जो ये लॉन्ग जर्नी था इतना साल की ये थोड़ा छोटा वक्त में कंप्लीट नहीं कर सकती, बट मेरा जो काम रहेगा उसमें शायद आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा ये जर्नी जो था वो कितना हैट्रिक जर्नी था। सो जस्ट लेट्स सी क्या चीज़ क्या दिखाऊंगी एंड मेरा जो आज डेमोस्ट्रेशन में कुछ अलग सी कुछ सोच लेके मैं आई हूँ जो आप लोगों के लिए नया डेमोस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट वर्षा रानी आ रही है तो वो आप लोगों का आसाम की बहुत एक फेमस तरोका है जितना तक मुझे पता है। तो लेट्स सी You want to know anything from her right now from Susie? This is a golden opportunity because once she gets busy, she will not be able to talk to you much. So you have any questions? No? They are all waiting to take selfie with you. Basically वही है खंडा और वो वर्षा रानी के साथ पिक्चर क्लिक करना। ये लोग ये आधे पैसे खर्चा इसलिए किया है सेल्फी के लिए। Silly people. Anyway, so आपने कहा कि your journey has been really hectic. कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हो? Almost 6 years. और शुरुआत में कैसा रहा? मतलब तजुर्बा जो था ना नुक्कड़ बहुत था। बहुत मतलब ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुई थी कि बहुत डिमोटिवेशन मिला मुझे, बहुत ऐसा मिला कि नहीं तुम नहीं कर सकती, तुमको आगे नहीं जाना है। बट अल्टीमेटली मेरा एम मेरा लक्ष्य जो था वो एक कि मुझे पहुंचनी है। फर्स्ट मैंने सोची थी कि मुझे कुछ मेकअप आर्टिस्ट करनी है तो मैंने वो बनी एंड देन मैंने सोची कि मुझे ट्रेनर करना है वो भी मैंने बनी एंड उसके बाद एक के बाद एक मैंने सोची थी कि हाँ मैंने को एक के बाद एक मेरा स्टेप क्लियर करना है। तो उसके बाद मैंने मुझे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट करना है कौन ट्रेनर, तो मैं वो भी बनी। आज मैं एथेनियन का सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हूँ एंड ट्रेनर भी हूँ। तो मैं मेरा लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ओके, लेकिन कभी ऐसा होता है ना बहुत आप टूट जाते हो अंदर से। ये प्रोफेशन भी बहुत चैलेंजिंग है, मौका और समय देख के बहुत पाबंदी भी रहती है और यू फील वेरी स्ट्रेस। कभी आप टूट जाते हो तो उस वक्त आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हो? तो दिस इज बेसिकली आई एम आस्किंग यू बिकॉज़ ताकि ये लोग भी जान सके कि क्या कर पाए इन फ्यूचर। उससे मेरा फर्स्ट ये रहता है कि मेरा जितना मूड ऑफ रहता है, मेरा जितना डिप्रेशन जितना फ्रस्ट्रेशन रहता है, मैं उससे बहुत अच्छे से मेकअप करती हूँ। जब मेरा हाथ में मेकअप ब्रश रहता है तब मुझे लगता है कि नहीं कोई डिप्रेशन कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ भी चिंता कुछ भी मेरे को टच नहीं कर सकता, वो सब बाहर है। ओके, एक मिनट। बाय द वे कभी कभी क्या होता है जब मेरे को मेकअप लगाते हैं लोग, मैं मेकअप आर्टिस्ट, कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब दे आर फ्रस्ट्रेटेड रहता है या फिर डिप्रेस रहते हैं वो लोग, और कभी कभी बहुत वाहियात मेकअप करते हैं तब वो लोग अच्छे मूड में रहते हैं। Sometimes क्या होता है जब when I used to read news और टीवी पे मेरे को आना होता है तो तो बॉस कहते हैं कि इसका मेकअप ऐसे करना वैसे करना, फिर आर्टिस्ट को गुस्सा आ जाता है, रो आता है तुम मेकअप and I am like there all total discolored and disfigured। मैं खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता and you know what I started learning makeup by myself और आज मैंने खुद किया। I think थोड़ा बहुत ठीक ही होगा, एकदम परफेक्ट है। इन्होंने कहा है तो डेफिनेटली आई थिंक आई ओन इट। थैंक यू सो वेरी मच। सो इनको लास्ट वर्ड ऑफ विजडम क्या देना चाहोगे कि क्या व्हाई दे शुड जॉइन अथेनियन प्रोफेशनल एकेडमी? इसकी यूएसपी तो हमने इनको बता दिया है, लेकिन व्हाई दे शुड जॉइन एंड व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न आउट ऑफ इट? एथेनियन ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि एथेनियन का जो टेक्निक्स है वो पूरा डिजिटल टेक्निक होता है। वो उन लोग जो टेक्निक आप लोगों को फॉलो करवाती है वो टोटली सब एकेडमी से कुछ अलग है। आप लोग देखना कि एथेनियन जितना सारा काम करते हैं सबका कुछ रियल नहीं होता है, कुछ एक थिंग्स होता है। तो इसलिए मैं ऑलवेज बोलूँगी कि आप लोग सबको ही शायद बहुत सारा एकेडमी से एकेडमी का पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे, इवन एथेनियन का पिक्चर्स वगैरह देखे होंगे, शायद दोनों में से बहुत हमें डिफरेंस होता है। एंड सेकेंड थिंग कि एथेनियन फर्स्ट ट्रेनर जो जहाँ से ट्रेनर लोगों को जो
देता है आप लोगों को, उन लोग सब वेल ट्रेन होता है, सो उन लोगों का नॉलेज जो होता है वो आप लोगों को शेयर करते हैं वो ट्रेनर लोग, तो इसलिए दैट्स ए Athenian is Because great. Athenian Professional Academy কি আছে কি নাই আৰু কেনেধৰণে শিকিব পাৰে, update the technology for the digital age of this institute is so perfect. So you now tell me how perfect it is. Hello everyone. নমস্কাৰ সকলোকে। প্ৰথমতে মই কওঁ যে একদম মাতটো বহি আছে দেই। প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ এথেনিয়ানৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আজি আপোনালোকে এই চেমিনাৰখন এটেণ্ড কৰিছে। ময়ো বৰ্তমান এথেনিয়ান একাডেমীৰ এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট হয়। চ' মই খুব কম কথাৰ বিষয়ে অকণমান নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে। চ' প্ৰথমতে মই বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম জাতিৰ ছাৰক প্ৰথমতে আমাৰ কাৰণ আজি আমি এইখিনিতে থিয় হ'ব পাৰিছোঁ অনলি বিকজ অফ ইউ জাতিৰ ছাৰৰ কাৰণে এথেনিয়ানৰ কাৰণে আজি আমি এইখন ষ্টেজত মই বৰ্তমান থিয় হৈ কথা ক'ব পাৰিছোঁ। গতিকে প্ৰথমতে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে মোৰ মেণ্টৰ মোৰ গুৰু সুফি মেম, যশোদা মেম, thank you so much for your wonderful guidance and support. My friends over there for their all-time love and support. মই প্ৰথমটো আহিছিলোঁ যেতিয়া একোৱেই মোৰ কোনো আইডিয়া নাছিল, মই খালি মনত ভাবিছিলোঁ যে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'ম। প্ৰথম অহাৰ পিছত মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে মোক বহুত হেল্প কৰিছে। তো মই ক'ব বিচাৰিম এথেনিয়ান এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান বৰ্তমান আপোনালোকে যদি এথেনিয়ানলৈ আহে নিজৰ কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম বুলি হেয়াৰৰ হওক, স্কিন হওক, মেকআপ হওক, আপোনালোক নিঃসন্দেহে আহিব পাৰে এথেনিয়ানলৈ। কাৰণ এথেনিয়ান এনেকুৱা এখন প্ৰতিষ্ঠান আপোনাক কেতিয়াও নিৰাশ নকৰে। আপুনি ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় কিবা এটা হৈ ওলাই যাব পাৰিব, নিজকে কনফিডেণ্ট পাব, আপুনি নিজৰ কেৰিয়াৰক এটা খুব ভাল কিক দিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে অকল মেকআপ এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক ব্ৰাছৰ মেকআপ শিকায়, ব্ৰাছৰ পৰা একদম বেচিক্সৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াৰ এডভান্স মেকআপ, এয়াৰ ব্ৰাছ মেকআপলৈকে গোটেইখিনি শিকোৱা হয়। খালি আপুনি সময় দিব লাগিব তাৰ কাৰণে। আহক, মই কওঁ আপোনালোকো আহক, আহি পেলাই যিখিনি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ, মইতো খুব কম সময়তে বহুত শিকিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে বহুতখিনি শিকিম। What's your name? Soyomika. Congratulations, Soyomika. Born better, right? Almost age right? Rakhi brother and sister noise. So let's be very clear about that. We are not brothers and sisters, but then Soyomika born better for Ahisha and Hiki as a Kenwa again, Obikana to Kona Drama. job offer কৰিলে তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই তেজপুৰ এথেনিয়ানত এজ মেকআপ ট্ৰেইনাৰ জব কৰি আছোঁ। We have with us our special guest, none other than Morakali Mikaya. Welcome to Athenians Academy's this Monday workshop. Many congratulations first of all. And আমি সকলোৱে ৱেইট কৰি আছিলোঁ আপোনাৰ বাবে। এইখিনিতে বহিছে বাৰু ধুনীয়া এগৰাকী ছোৱালী বা যুৱতীৰ ওচৰত বহিলে সদায় এনেকুৱা বহিব লাগে, তেতিয়া বোলে অলপমান ভাওটো বেছিকৈ পায়। যুৱতীয়ে থাকিব, জীৱনভৰ যুৱতী আৰু এভাৰগ্ৰীণ যুৱতী। চ' আপোনালোকে সকলোৱে ৱেইট কৰি আছিলে। তেওঁলোকে মানে বহুত কথা আছে, তেওঁলোকে বহুত কথা জানিবলৈ আছে, কিন্তু তাতোকৈ আচৰিত কথা এই ৱৰ্কশ্বপত তেওঁলোকে বিশেষকৈ আপোনাৰ লগত ফটো তুলিবলৈ ৰৈ আছে। হয়তো এই ফটো যে তুলিব খোজে তাৰপিছত মই আকৌ নিজকে কওঁ এয়াকে বিচাৰি থকা নাই জানো অভিনয়ৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ অন্তৰ চুবলৈ,
গতিকে যিহেতু অভিনয়ৰ দ্বাৰা অন্তৰ চুইছোঁ গতিকে ফটো উঠিবলৈতো হেঁপাহ কৰিবই আৰু ফটো উঠিবলৈ হেঁপাহ কৰা মানে বহুত ভাল পোৱা উঠিব যিদিনাখন হেঁপাহ নকৰিব তাৰমানে মই আউট অফ গতিকে ফটো উঠিম নিশ্চয় ফটো উঠিম সকলোলৈকে মই প্ৰথমতে ক্ষমা খুজিছোঁ চৰি ফৰ দি ডিলে ইন ৰিচিং কাৰণ মোৰ কালি ৰাতি বহুত দেৰিকৈ আহি পাইছোঁ আৰু আজি কিবা এটা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ অনুষ্ঠান মই হয়তো ইয়েছ ক'ব নালাগিছিল কাৰণ সেইটো খুব কম সময়ত মোক খবৰ দিছিলে কালিয়ে ফোন কৰিছিলে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী বুলি ক'লে নোৱাৰোঁ দেখোন কাৰাতে শিকিছে বুজিছা পোৱালীবিলাকে সময় আহোঁতে মই মাত দি আহিলোঁ কাৰণে অকণমান পলম হ'ল তাৰ বাবে মই ক্ষমা খুজিছোঁ সকলোকে আপোনাক ষ্টেজত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাবা একদম চিন্তাই নকৰিব আহক ষ্টেজত এণ্ড হাতচা কৰি দিলে বেছি ভাল হ'ব আধুনিক প্ৰফেশ্যনেল একাডেমি উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু খুব কাটিং এজ টেকনলজিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে বিভিন্ন ছেগমেণ্টত ফ্ৰম মেকআপ টু স্কিন টু হেয়াৰ টু এভৰিথিং আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আজি আপুনি যিহেতু গ্ৰেচ কৰিছে জেনেৰেলি আপুনি অনুষ্ঠান গ্ৰেচ নকৰে until and unless you find it really genuine and credible কি ক'ব First of all, thank you Navish for the lovely words আৰু তাৰ পিছতে মই এথেনিয়ানছ প্ৰফেশ্যনেল এথেনিয়ান একাডেমি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে আৰু দিছ ইজ এ নেশ্যনেল ব্ৰেণ্ড আই গেছ এথেনিয়ান ইজ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া Athenian has 7 centers in Oman and 1 in Calcutta. Okay, আচ্ছা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে wonderful ইয়াৰ পৰাই যি যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে এথেনিয়ানৰ I hope it reaches all the cities in India আৰু সপোনৰ অনুষ্ঠান বুলি মই ক'ব বিচাৰিম সপোন সঁচা কৰাৰ এক অনুষ্ঠান ইমান সপোন লৈ 170গৰাকী পাৰ্টিচিপেণ্টছ বুলি মই আজি গম পাইছোঁ আগৰ গাইডসমূহতো আৰু আছিলে ধেৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ 170গৰাকী নিজৰ সপোন লৈ আহিছে এই অনুষ্ঠানলৈ মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সকলোৱে সপোন দেখোঁ নহয়নে জীৱনত সফল হোৱাৰ জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ আৰু এই যে ফিনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ this independence is such a huge what do I say such a huge energy such a huge power এনেকুৱা এটা শক্তি যে শক্তিটো থাকিলে মানে পৃথিৱীত যেন সকলো কৰিব পাৰিম সকলো সহ্য কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা লাগে গতিকে এইটো এটা ধুনীয়া আপোনালোকৰ আৰম্ভণি বুলি মই ক'ব খুজিম এই আৰম্ভণিয়ে আপোনালোকৰ জীৱন উজ্জ্বল কৰক তাৰে কামনা কৰি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ আগতে চাগে মই How excited are you about this? You have taken makeup. Makeup artist are designated specified makeup artist. আপনি সকলের কথা কইলে যেগুলি না মেকআপ নলে আগৰ কথা আৰু এতিয়া আমরা বহুত চিন্তিত হৈ গ'ল জানো কিন্তু আজি এই মেকআপ ওয়ার্কশপটো কিমান এক্সাইটেড সুফিয়ে কৰিব আজি ডেমো I'm super excited. Makeup লৈ আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ খালি মই সদায় ভাবোঁ যে নিজকে মই চাম মোৰ এইটো অমুকটো বেয়া মোৰ চকুকেইটা ভাল নহয় এটা সৰু এটা ডাঙৰ মোৰ নাকটো কেঁচা মোৰ অমুকটো হেৰি গতিকে মই মানে ভাবি থাকোঁ চাম মোৰ বা মেকআপ এতিয়া এওঁ কৰিব কেনেকুৱা বা দেখিব কিন্তু আজি মই একদম মেনিফেষ্ট কৰি আহিছোঁ যে মোৰ বিৰাট ধুনীয়া দেখিব গতিকে মেকআপ ইজ অল এবাউট দেট যিখিনি আমাৰ হেৰি থাকে সেইখিনি মেকআপ কৰি দিব লাগে চ' দেট ইজ সেইটোৱে আপোনালোকেও মনত ৰাখিব লাগিব যে যিয়ে আপোনালোকৰ পৰা মেকআপ ল'ব তেওঁক আপোনালোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ কমি আছে মানে অকণমান কিবা হেৰি সেইখিনি ঠিক কৰি তেওঁলোকৰ যিটো নেচাৰেল বিউটি সেইখিনি আৰু ভালকৈ উলিয়াই আনিবলৈ আপোনালোকে মেকআপ কৰিব ভৱিষ্যতে আৰু মই এক্সাইটেড ভাল দেখিবৰ বাবে কমলদে আছে মাই ফেভৰেট ফটোগ্ৰাফাৰ মোৰ বন্ধু আমি ফটো উঠিব চাৰে বছৰতে আহিছে মোক ফোন কৰিছে मुझे सारे गानों में पाऊंगे ये मुझे कुछ सारे सब मापीसे उसमें उनकी लाइट से लोगों का कॉमेंट आने की वजह से that's probably how sweet ভাল লাগিছে আৰু মই আকৌ কৈছোঁ যে খুব হেঁপাহেৰে যে আহিছে সকলো সেই হেঁপাহটোৰ মাজত আজি মই উমলি সেই হেঁপাহখিনিৰ মাজত গতিকে খুব ভাল লাগিছে ৱৰ্কশ্বপ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আঞ্চলিক
So now I would request Jashoda. May I request Jashoda kindly come up on stage and be the moderator. And then finally, we request none other than the very special guest, Borokhana Nilukaya, to kindly come up on stage. Now, all the best to your patients. And yes, all the best for everything right now that you're going through. I'm sure you're going to have a magical journey ahead. All the best. Okay. And give me the microphone. Hello. It's Sufi makeup start and I explain makeup right? And if queries just note it down. And if you decide you want to know it from Sufi ma'am only, then at the last she will be explaining after the makeup. Okay, because I was don't want to disturb her during the makeup. Okay? I will the queries are going to explain queries after. Coming back on the 20th, she was, oh ma'am, apuni edin agote ahibo neki? Moi koise eko nohoy, don't worry, moi ekdom ahi pai jam. Nohoy mane apuni bhagori jabo je. Moi koise moi nabar korbo. That was so funny. Okay, so we will never ask you about your honeymoon then. But let's proceed. Sorry. Hello. मुझे सुन पा रही मेरी बातें? सुनाई नहीं दे रहा है? बोर हो गए हो? नहीं ना? तो एक बार जोर से बोलो। तो फिर मेरा जो बेसिक टेक्निक है, आई बेस एप्लीकेशन उसको सेव करना एंड देन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? आई मेकअप, ठीक है? तो मैंने वो मेरा जो बेसिक टेक्निक था वो क्लियर कर लिया। आप लोगों ने देखा होगा शायद कुछ क्वेश्चन है, किसी के पास कॉपी है, फोन का जो मेमोरी होता है, हाँ, वहाँ पे एक बार टाइप करके रख दो। आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन जितना सारा रहेगा मैं सबका आंसर दे दूँगी, ठीक है? सेटिंग द मेकअप बोलने से आई बेस को सेट किया उन्होंने बोला, तो आप लोग ने क्या समझो, हमको पाउडर से सेट करना है आफ्टर बेस, ओके? course, Monsur বাহিরেও তেতেলি, বগরি, আমুক, তামুক সেগুলো সুর কৰি পাইছেনে? আমি ক'ব লাগে বা আগতে যেতিয়া স্কুলত আছিলে বহুতে খুব মিঠা মিঠা কথা কয় নহয় জানো, ফ্লাৰ্ট কৰা বুলি কয়, লাইন মৰা বুলি কয়, আপুনি সেইবোৰ এনজয় কৰিছিলেনে?
কোৱাৰ এটা কনফিডেন্সত কোৱা নাই আপুনি Because I was in a all-girls school, so we never experienced these kind of things in school. Okay. So, ঘৰত এনে পিটন চিটন খাইছে নিশ্চয় ইমান লোৱা হৈছে নহ'লে কিমান খাইছে গম পোৱা গৈছে অ'কে তাৰ বাহিৰে কেতিয়াবা co-actorক পিটন দিবলৈ মন যায়নে Co-actor নহয় music director এটা song পাইছিলোঁ অকণমান হাস্য কৰি দিলে ভাল লাগিব নেকি এই কথা এটা যদি not that I'm encouraging to পিটন but whenever she takes such steps there is a reason behind it হয় নে নহয় He was drunk and he wanted to take a picture with me. খোৱাৰ পিছত মোৰ গাত এনেকৈ বাহুত হাত দিছে মই এবাৰ ক'লোঁ যে মোৰ গাত হাত নিদিবা কাৰণ মই প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ নহয় মোৰ এইবিলাক বাদী হয় I know him since ages or he's a very good friend of mine. কেতিয়াও I would consider কিন্তু মই চিনিয়ে নাপাওঁ প্ৰথম লগ পাইছোঁ কোনোবা এজনে মোৰ বাহুত এনেকৈ হাত দিবলৈ ক'ত সাহস পালে তাকো পুৰা মক্ত মই খাই আছিলোঁ এবাৰ ক'লোঁ নমাই দিলোঁ গ'ল তাৰপিছত আকৌ আহিছে আকৌ দিছে দিওঁতে মই আকৌ ক'লোঁ যে নিদিবা এনেকৈ নকৰিবা তাৰপৰা কৈছে তাই মই কিবা কমেণ্ট মাৰিলে কাম কৰি চলিছোঁ তাৰপিছত কৈছোঁ যে অকল ময়ে নহয় তুমি এনেকৈ চিনি পোৱা প্ৰথম চিনাকি হোৱা কোনো অৰ্থাৎ যদি আমি উদাহৰণস্বৰূপে লওঁ যদি তোমাৰ তাতো যদি তুমি এনেকৈ হাত দিলা হ'লে নহয় কি তোমাৰ হাত পকলাই পেলাই ধৰি গ'লা আৰু মই এটা কথাই জানো যে মই যিহেতু যিটো আসনত আছোঁ মই যদি প্ৰতিবাদ নকৰোঁ কোনো প্ৰতিবাদ নকৰিব গতিকে মই যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিম উঠি অহা ছোৱালীবিলাকেও বা মহিলাসকলেও সাহস পাব এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ প্ৰতিবাদ কৰিব Of course, that's true. Say no when you have to say no. It's up to you. It's your choice when you want to say yes or no. Over to you, Rishika. So first she will prepare her tone, the right tone to prepare Korean from mixing to Amar Jehuga, it's like we Indian have British tone, right? Amar jitu tone ase, to tar log Jehuga means like jabo, so tai Jehuga mix Korean. Medium, fair, milai pare ami tone mila because we don't get fair skin, we don't get medium skin, directly na po. Ami Jehuga skin po. Medium to fair. She is not fair, not medium. Towards somewhere medium to fair. So, we have to prepare that tone. এই যে বৰকাৰী বিষয়ে টেগটো কেতিয়াবা মানে বৰ বিপদ মন গ'লেও কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে নাই আজিকালি খুজিব নাই ফ্ৰী কিন্তু বজাৰ কৰিব গ'লে ডিছকাউণ্ট বাৰ্গেনিং দিলে একদম প্ৰচুৰ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা এনে ষ্ট্ৰীট ফাইটত মানে ৰাস্তাত কাজিয়া পেচাল কেতিয়াবা এনেকুৱা ইনভলভ হৈ পাইছেনে নাই এবাৰ বেলতলাৰ বিশ্বনাথৰ পথত আপুনি এবাৰ এজন মানুহৰ টায়াৰ পাংচাৰ কৰি কোৱা কথাটো আপুনি মোক এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰক নহয় খুব সাংঘাতিক মই মানে এইটোৱে বিপদ মোক আমাৰ গুৰুজী এজন আছিল কৈছে তই ৩৫ জন্ম হ'ব লাগিছিল তাৰমানে গাড়ী এখন I-20 এখন মোৰ আজিও মনত আছে হোৱাইট I-20 বেয়াকৈ পাৰ কৰি দিছে
গলিটো যদি কোনোবাই জানে বেলতলাৰ সেই বিষ্ণুৰাভা পথ এই গলিটো য'ৰ পৰা আমি হাতীগাঁও এই নহয় খেতাপাৰা সেই চাৰিআলিটো ওলাব পাৰোঁ খুব সৰু এটা গাড়ীখন পাৰ্ক কৰা আছে একদম ট্ৰেফিক জাম হৈছে হৰ্ণ দি আছে কোনো অহা নাই মানে গাড়ীখন গুচাই দিয়া নাই ইফালে ট্ৰেফিক জাম মোৰ নিকেলটো উৰিলেই নহয় পটককৈ উৰে নিকেল নামি গৈ পেলাই মই ঠিক চকাৰ হাৱা এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মানুহজন কাষতে থিয় হৈ আছিল ভাই কেনেকুৱা মানুহ যে হাৱা এৰিছোঁ লগে লগে আহি ঘৰটো কি কৰিছা বয়সস্থ মানুহজন মই চোৱা আপুনি ইমান ট্ৰেফিক জাম হৈছে ইয়াতে হৰ্ণ দি আছে আপুনি তেতিয়াৰ পৰা অহা নাই এতিয়া হাৱা এৰাৰ লগে লগে আপুনি কেনেকৈ আহি গ'ল এতিয়া আপুনি এইকাৰণে আহিছে কাৰণ হাৱা নাথাকিলে চকাত আপোনাৰ বিপদ হ'ব আপুনি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰিব গতিকে নিজৰ বিপদটো বুজিলে ইয়াতে যে ইমান মানুহৰ বিপদ হৈছে সেইটো আপুনি নুবুজিলে সেই মানৱীয়তাখিনি আজিও মই ভাবোঁ নাপিছ গাড়ী এখন পাৰ্কিঙত আছে ওলাই পেলাই যাওঁতে 5 ছেকেণ্ড লাগিব পাৰ্কিঙৰ পৰা বেক কৰি গুচি যাবলৈ কোনেও ৰৈ নিদিয়ে জানা কোনো ৰৈ নিদিয়ে ফৰ 5 ছেকেণ্ডছ ন' ওৱান ইজ ৰেডি টু ৱেইট মানে ৱেৰ আৰ উই হেডিং টুৱাৰ্ডছ মোক কেতিয়াবা ভয় লাগে যে মানুহ আমি ক'লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ दिवाली बहुत अच्छे से मनाते हैं लेकिन पिछले हफ्ते मैंने असम की दिवाली तो नहीं लेकिन एक ऐसा सेलिब्रेशन देखा मैं किसी के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखता हूँ फेसबुक पर देखता हूँ इंस्टाग्राम पे देखता हूँ सब बरसात जी की फोटो लगा के बैठे थे तो मैं मैम को उनकी शादी की बधाइयाँ देता हूँ तो जैसे मैम ने बोला आप लोगों को कि भाई 100% बनना है 50% नहीं बनना है मैं भी वही बोलता हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग एक गांव के सरपंच बनना चाहते हो मुखिया या ग्राम बूढ़ा बनना चाहते हैं तो कभी नहीं बन पाओगे आप लोग लेकिन जिस दिन सोचोगे कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है उस दिन बन जाओगे आप गांव के मुखिया सोच सकते हैं या तो नंबर 1 या ओनली 1 क्या बोला मैंने या तो नंबर 1 या ओनली 1 ऐसा बनना है आप लोगों को और मैम के बारे में जब आप लोगों ने बताया मैं उससे पहले नहीं जानता था जब मैंने को स्टडी किया मैडम फोटो डालती इधर से उधर से 30,000 लाइक मिल जाता है एक बार शादी के बाद तो ऐसा हो गया 70,000 1 लाख है ना तो मैंने बोला कि मैम के हस्बैंड को भी बुलाइए क्योंकि जो जोड़ी है इसको बहुत पसंद किया है लोगों ने तो शायद वो नहीं आ पाया हाँ 4 बजे आएंगे तो ये बहुत अच्छा है कि मैम हमारे बीच में आई तो इनके साथ आप लोगों को फोटो लेने का मौका मिलेगा और आप रहेगा अपने फेसबुक में हाँ आप भी फेमस हो जाएंगे साथ में लेकिन ये जो इनकी मुकाम मिला है ये जो पहुंचे कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे मिल गए इनकी मेहनत इनकी एक्टिंग इनका जज्बा आज देखिए मैं देखता हूँ कि मैम आज भी जिस तरह का मतलब अब ब्राइडल मेकअप हो रहा है इनके ऊपर मैम के ऊपर अब ये
इतने सारे मैं बहुत सारे मॉडल एक्टर्स के मैं देखता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम में, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैं उनका जिस तरह से लोग इनको पसंद करते हैं, दिल में बैठा के रखा है। तो इसी तरह से आपको भी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना है ना, मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो आप लोग आइए अजमेर अकेडमी ज्वाइन करिए, हम लोगों के साथ जुड़िए। और जो मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, मुझे मालूम है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट भी आए होंगे, तो उनको भी धन्यवाद। आप लोग हमारे सेमिनार में आए और थोड़ी देर बाद लंच करते हैं सर, है ना, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा वेट करिए। Thank you. So it's all about a team, like the team that he mentioned rightly. So I knew that you guys come up, they come koiga. It should be like you and a team. It's a team. और एक टीम पे काम कोई आप कहीं करेंगे। As I said, not only a makeup artist but a celebrity makeup artist. I would say a celebrity makeup expert that you become in demand for. All of us say why only work hard to be higher. I think Vijay goes aim higher. Out with international put our favorite celebrity video and try that I will do this, but you can do this. So just don't think about challenges. Just don't think about limitations. You want to do it, you can do it. It's your choice. And we are almost to the world. So this is Ashlee's Bridal Makeup Competition online voting. And the first prize of this particular segment goes to Anshu Boswetani. Congratulations on winning the award. I would request Devi Singh to kindly come up on stage and please do the honor to all these winners. The first prize goes to Anshu Boswetani. Anshu, you win a check of 5,000. Congratulations, you are the winner. एक और सारा पार्टी Anshu ये check हमें दे देना, please पार्टी कर लीजिए. Congratulations, many congratulations. Ashlee's Bridal Makeup Competition online voting. The online voting ups. Anshu Boswetani first home and she wins this check of 5,000. Certificate, memento and a bouquet. Yes, it's time to party. It's time to disco and it's time to party. I would also request Shri Jagmeet Singh to be on stage as you give away other few awards. Thank you. That's Roshni Hazarika, congratulations. And time to announce the third prize. देखा जाए तो हमारे टीम जो जीते हैं इसमें, रश्मि हजारिका दूसरे नंबर पे हैं, फर्स्ट रनर अप हैं। लेकिन जब हम इनका मेकअप किसी को दिखाते हैं तो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वही बोलते हैं यही बेस्ट है, लेकिन जनता तो जनार्दन है। तो हम लोगों के बीच गए तो लोग क्या पसंद करते हैं वो सिर्फ एक मेकअप नहीं, पूरा हॉल जिसमें कि ड्रेस भी आती है, जिसमें कि आपका हेयर डू भी आता है। तो आप लोगों ने, असम की जनता ने डिसाइड किया, छोटे छोटे हम प्राइज देते हैं, लेकिन यही एप्रिसिएशन उनको आगे लेके जाएगा। Fair enough, a very vital point. And the third prize of Ashlee's Bridal Makeup Competition of this online voting goes to Rita Gogoi. Rita Gogoi wins a check of 2,000, and also Rita is an excellent excels in her performance, and she has this subtitle, Excellent Performance in Athenian Bridal Makeup. Congratulations, Rita. Many congratulations. You can smile, shout, scream.
आपने देखा ये रीता लोकरी का जो ये है तो सबसे बड़ा इन्हीं का है। आप नंबर पे हैं लेकिन सबसे बड़ा इन्हीं का है। क्यों है? इसकी भी एक वजह है, इन्होंने ऐसा ड्रेस सिलेक्शन का मतलब इतना अच्छा आइडिया है इनको, इन्होंने ऐसा ड्रेस सिलेक्ट किया कि इनका जो अगर हम पब्लिक व्यू देखें ऑनलाइन में तो एक तरह से नंबर 1 ही है। इन्होंने कोई अपना कुछ शेयर नहीं किया, जैसे ऑनलाइन वोटिंग होती है तो हर कोई शेयर करता है कि मेरा शेयर करो, मेरे को लाइक करो। अगर ये करवाते तो ये नंबर 1 से भी ऊपर चले जाते। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी प्रतिभा है और आने वाले वक्त के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इसी लग रही आगे जाना, जब नाव जल में छोड़ दी फिर धार क्या मझधार क्या, चलते जाना। I would request Basumatari again, and she was the voucher of 1500. Anshu Basumatari, congratulations. ये अंशु बसुमतारी है ना, इन्होंने 3 प्राइज जीते हैं। जहाँ पर भी कंपटीशन होता है यही नंबर 1 आते हैं। और मैंने इनको ऐसे बोला कि एथेनियन से जुड़ोगे, जॉब करोगे एथेनियन के साथ में, तो इन्होंने बोला नहीं मुझे तो जो है मूवी फिल्म थिएटर उसमें जाना है। तो मुझे अच्छा लगा इनका कॉन्फिडेंस कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है। Please do well in your work in your upcoming tasks and endeavors. We wish you all the best. And we have few more segments: self-grooming competition and self-grooming competition. We have 3 such winners. And the first announcement that I would like to give away is Anshu Basumatari again, who wins the voucher of 2500. You are the winner. No, you are doing it today. Anshu Basumatari, congratulations. Congratulations, self-grooming competition of 2nd runner-up. Rita, you win a voucher worth rupees 1500. Okay, and with this, we have Miyake Opusapon, and the best presentation, this particular recognition goes to Sushit Prakash Sharma. Congratulations, and you win a voucher worth rupees 2,000. Many, many congratulations, Sushit Prakash.
ফিমেল ফ্যান ফলোইং আছে কি কবা After receiving the bouquet, First of all, thank you so much for the love and support. Thank you. हमारा सैलून फेसबुक में था। फेसबुक से जब हम गुवाहाटी आए तो मैं बैंक मैनेजर के पास गया। मैंने बोला हमें लोन चाहिए। बैंक मैनेजर बोलता भाई घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, कितना लोन चाहिए तुझे? लोन नहीं मिलेगा। तो बोलता कितना लोन चाहिए? मैं बोला मुझे 2.5 करोड़ का मुझे सैलून बनाना, आप कितना दे सकते हैं? उसने हाथ खड़े कर दिए। I am a student of Kakini and I was an employee also, but I was also a student of makeup. But due to some reason I have to stop it and I will continue it after some time. So my question is with ma'am, it's like I feel like this is a question for dry skin. Suppose we used to go for makeup. Some people used to see in our lip area, this cheek area, how much however we used to do makeup, it used to become black and cracks. So I want to get a good and proper solution for that. আমি এটা ব্র্যান্ডৰ বস্তু ইউজ নকৰোঁ মই আগতে কৈছোঁ বিকজ লাইক शी इज ভেৰি মাচ লাইক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন দিছ ফিল্ড তো তাই বহুত প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছে এণ্ড চুজেন দ্য বেষ্ট টু ফৰ দ্য বেষ্ট ৰেজাল্ট তো তাই আমি সদায় ব্ৰাছেছ আছে আমি পেকৰ ইউজ কৰোঁ যাৰ মিনছ নেচাৰেল ফাইবাৰ্ছ হয় তাৰ বেচিছ কেইটা এইকাৰণে আমি পেকৰ ব্ৰাছটো ভাল ৰেকমেণ্ড কৰোঁ তাৰপিছত ছেকেণ্ড আহিলে আমাৰ মইশ্চাৰাইজাৰটো আমি পেক মেট এনিথিং উই কেন ইউজ আ গুড মইশ্চাৰাইজাৰ বিকজ মইশ্চাৰাইজাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ মেকআপ তাৰপিছত প্ৰাইমাৰ উই কেন ইউজ এনি কাইণ্ড অফ মেট প্ৰাইমাৰ তো প্ৰাইমাৰ ভাল ইউজ কৰিলে ভাল 24 আৱাৰ্ছ মেকআপ ষ্টুডিঅ' প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো ভাল তাৰপিছত আৰু কিবা চুলি কৰিব उसके बाद मैंने कलर का फीचर एप्लीकेशन किया आई मैजिक का मैंने आई शेडो का एप्लीकेशन किया फ्रूट ट्राई का भी आई शेडो का एप्लीकेशन किया एंड देन बेस मेरा जो था वो मेकअप स्टूडियो का ही था प्रॉपर्ली और सेकंड मेरा लाइनर जो था वो फेस कराना मस्कारा मेहंदी
অভিনয়ো আমি শিকিব পাৰোঁ ডেফিনেটলি, কাৰণ বহুত টেকনিকেল কথা থাকে, যেনেকৈ মেথড এক্টিং কি, নন এক্টিং কি, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি থাকে, অভিনয় শিকিব পাৰোঁ। কিন্তু কাৰোবাৰ গাত সোমাই মোৰ টিচাৰজনে অভিনয় কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ মেকআপ তোমালোকে শিকিব পাৰিবা, কিন্তু মেকআপ যাৰ পৰা শিকিবা তেওঁলোক তোমালোকৰ গাত সোমাই পেলাই মেকআপ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তোমালোক একোগৰাকী ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট কেনেকৈ হ'বা? একাগ্ৰতাৰে, সাধনাৰে। ইউ হেভ টু ডু লট ষ্টাডি কৰিব লাগিব যে এতিয়া কি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, কেনেকুৱা মেকআপ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, কেনেকুৱা হেয়াৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। লাইট মেকআপ কৰিলে লিপ কালাৰ কি হ'ব লাগিব, বা লিপ কালাৰ ব্ৰাইট হ'লে আই মেকআপ কি হ'ব লাগিব। চ' সেই ষ্টাডিখিনি কৰিলে মই ভাবোঁ, আৰু আজিকালি ইমান সুবিধা হ'ল, মোবাইলত অনলাইন চব বস্তু চাব পাৰি। গতিকে ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং ওৱান্স, ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই উইড লাইক টু থেংক ইউ অল, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ অসমত এটা স্বভাৱ আছে যে আমি প্ৰতিটো কাম ভাতৰ লগত পানী খোৱা বুলি ভাবোঁ। এই মেকআপে কৰি দিম, অভিনয়হে কৰি দিম, কি দৰকাৰ, আপোনাৰ কি দৰকাৰ, অমুকৰ কি দৰকাৰ। কিন্তু নহয়, মই এবাৰ আদিল হুছেইনক সুধিছিলোঁ আদিলদাক যে অভিনয় শিকিব লাগে নেকি আৰু কিয় শিকিব লাগে। তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছিলে ইটছ আ ক্ৰাফ্ট, ইট ডিপেণ্ডছ হাউ ফাৰ ইউ ৱান্ট টু গো। চ' এই কলাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনালোক কিমান আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ, যাব খোজে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনালোকে মেকআপ শিকিব লাগে। গতিকে এতিয়া যিহেতু বেছটো হৈ গ'ল, এটা ঘৰ বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে তাৰ কি বস্তু বনাব লাগে, ভেটিটো। গতিকে ভেটিটো যেতিয়া হৈ গ'ল আপোনালোকৰ, ভেটিটো মজবুত হ'লে তেতিয়া ওপৰৰ ঘৰটো সিমানে ধুনীয়া হ'ব। গতিকে প্ৰত্যেকেই শিকিবলৈ নাহে, কিন্তু আৰু মই দেখিলে ঘূৰি আহে বজাৰত গৈ বস্তুবিলাক কিনিলে আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈ গ'ল। আমি মেকআপ নকৰা, আমি যে পটককৈ আৰু মেকআপ নলওঁ, এইটো এটা কাৰণ আজিকালি যে প্ৰত্যেকে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈ যায়, সেইটো অলপ অসুবিধা। চ' আপোনালোক নাই আহিছে, শিকিছে, এইটো সঁচাকৈ অলৰেডি এই সফলতাৰ পথত অলৰেডি খোজ দিলেই আপোনালোকে। গতিকে আৰু অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব, কাৰণ আমি এতিয়াও কৰোঁ। এইখিনি পোৱাৰ পিছতো হয়তো চবে ভাবিব পাৰে আৰু কি পাবলগীয়া আছে, বহুত আছে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আমাক কোনো চিনি নাপায়। গতিকে এতিয়া এটা প্লেটফৰ্ম আহিছে, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম। গতিকে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত আমি কি কাম কৰিম? দশবাৰে নাচিবলৈ কামবিলাক নহ'ব, এতিয়া চিৰিয়াছ কাম কৰিব লাগিব। গতিকে চিৰিয়াছ কাম এটা কৰিবলৈ ক'ৰবাত আমি চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব। হয়, ভাল ৰ'ল এটাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি পইচা, ইজ ন' শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ। কোনো সৰু ৰাস্তা চাবলেট নাই ছাকচেছৰ। ছাকচেছফুল হ'বলৈ, পইচা হ'বলৈ কষ্ট কিন্তু কৰিবই লাগিব। মেনিফেষ্ট কৰিলোঁ নবিজ, হাউ মাছ উই মেনিফেষ্ট এইটো বস্তু মোক লাগে। চ' সেই পাথটো, সেই পথটো কিন্তু কষ্টকৰ হ'ব। আমিও যিটো কৰোঁ, মেনিফেষ্টেশ্যন কৰোঁ যে অমুকটো, তাতে কয় কিন্তু প্ৰিপেয়াৰ্ড হ'ব লাগিব যে যদি তুমি যিটো বিচাৰিছা, ইউ হেভ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ ইট, ইউ হেভ টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ ইট টু গেট ইট। যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব, পাছত যেতিয়া কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া ক'ব নোৱাৰিবা যে ইমান কষ্ট, বহুত কষ্ট হয় মোৰ। আজিকালি 3টামান কাম একেদিনতে কৰোঁ, তথাপি মই কমপ্লেইন নকৰোঁ, ভয় কৰোঁ। কমপ্লেইন কৰিলে কিজানিবা এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব মোৰ পৰা। চ' বি কনফিডেণ্ট আৰু বি গ্ৰেটফুল। গতিকে আমাৰ এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত ক'ৰবাত এতিয়াও নাৰীসকলে, মহিলাই MA পাছ কৰে, ভাল ল'ৰা এটা তাই বিয়া হ'ব বুলি ক'ৰবাত দেই, মই চবকে কোৱা নাই, ইঞ্জিনিয়াৰ বা কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ব বুলি ছোৱালীজনীও MA পাছ হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু নিজৰ কাৰণে পঢ়ক, নিজৰ কাৰণে কাম কৰক, এণ্ড জাষ্ট এচিভ ইয়ৰ ড্ৰিমছ। আৰু মোৰ আজি খুব ভাল লাগিলে আজিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সুকীয়া, কাৰণ কোনোবা মেকআপ আৰ্টিষ্টে শ্বুট কৰে আমাৰ লগত নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে। কিন্তু আজি মই ইয়াতে একেই মেকআপৰ শ্বুট হৈ আছে, কিন্তু ইয়াতে 180গৰাকীৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে মই আজি মেকআপ লৈছোঁ। চ' আই এম ৰেছপনচিবল ফৰ অল অফ ইউ। থেংক ইউ ফৰ গিভিং মি দিছ অপৰচুনিটি। থেংক ইউ ছ' মাছ। Thank you so much. আৰু দৰ্শকে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমি সঁচাকৈ আমাৰ বহু বছৰ হৈছে যদিও বা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমি এতিয়াও নিউ কামাৰ বুলি ভাবোঁ নিজকে। এভৰি ডে ইজ নিউ কামাৰ। দ্য স্পিৰিট, দ্য শ্ব' আজি যে আমি এইবোৰ কৰিব পাৰিছোঁ, that's it, and that's how we made it. Okay, and after that emotional talk, let's proceed. We have with us a very renowned fashion photographer, Kamode. Kamode, I think you have to try to original mask to decide. You look very otherwise. Or Bhanukar, we get a mask from a but about distance maintain kori, I mean,
Yes, Shashank, please come on stage and please explain about that. Jura answer thank you so much for taking your time out. May I request team to kindly come up with the appropriate answers to felicitate our fashion club for Thank you so very much. Now that it's up to you if you have any comment over or yes.